Hello, welcome to RC Learning Competitive Platform. So friends, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି once again ଆମେ ଗୋଟେ short series program ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ related to counting of figures. ଠିକ୍ ଅଛି? So the short series program is on. ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛେ ତାହେଲେ type 1 variety of ଆମେ figure को study କରିବା କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ triangle ଅଛି ତାର vertex ରୁ lines ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକିରି base को subdivided କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ପଚାରିଛି what is the number of triangles in the figure given below ତାହେଲେ এই figure ରେ କେତେଟା triangles ଅଛି ଆମେ count କରିବା କେମିତି କରିବା through formula or tricks ଆମେ within fraction of second ତାକୁ କେମିତି solve କରିବା ତାର ମୁଁ ତରିକା ବତେଇବି ଠିକ୍ ଅଛି ହୁଏ ତ ତମେ ମାନେ ୟାକୁ manually kind କରିକି solve କରି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯଦି ଆହୁରି କ'ଣ ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 7-8ଟା ବ୍ଲକ୍ସ ହେଇଗଲେ 7-8ଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥ୍ରୋ ଫର୍ମୁଲା ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ସ କ'ଣ ହେବ n into n plus 1 by 2 this is the formula so ଏଠି n ଟା କ'ଣ where n is equal to କ'ଣ n is equal to number of blocks कौन on the base side कौन of the triangles obviously ताले base side केतेटा blocks होची ताकू काउंट करिबा केते 1 2 3 तीनटा blocks होची so एठी n होची 3 ताले फॉर्मूला माध्यम रे को सॉल्व कर दबा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सो 3 दैट इज n into n plus 1 that is 4 by 2 so final answer is 2 2 ja 2 so finally 3 into 2 6 triangles केते triangles 6टा triangles so with in fraction of second हम एको सॉल्व कर दे परले यार अल्टरनेट गोटे हम नै परिबा गोटे ट्रिक कोन 1 2 3 तीनटा ब्लॉक थिला सबको ऐड कर दिया सिंपली यू गेट द आंसर 6 बट এটা तुमको इजी लागि थई पारे बट फार्मूला बेस रे हमें करबा काहे कि आहुरी जदी लाइंस गुडा को आसी कि एको सब डिवाइडेड कर देले ताले 5टा 7टा ब्लॉक्स हे जिवो ताकू काउंट करला बेलको समान हो सेति थ्रो फार्मूला हमें ताकू कोन सॉल्व करबा ठीक अछि अच्छा दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तमे माने भी याको सॉल्व करी कि मते केतेटा ट्रायंगल्स अछि कमेंट्स बॉक्स को जाई कि मते आंसर करिवो बोली मु आशा करछि एंड आई एम anxiously waiting for your answers so stay tuned RC learning for the next videos it's going to very interesting friends